sadarane yen sawu kalih dalam arep diparing keterangan. Nonton sekitar saking kula muga pasar dipun lanjutaken masalah fikih sadarane nyuwun tambahan pengertian. Matur nuwun muga. Nggih, matur nuwun. Langsung kemawon. Dumateng keluarginipun Bapak Asari saha para sadaya priyunipun. Niki sepindah kula wingi mau wingi Pak Ji. Wingi Pak Ji. Oh sak hubunge mu. Pak Ji ngobel dengan kulone tak entosi ya mboten pangke arep lewat bel-belan. Oh, potong-potong. Mesakne wong. Mbok lewat telepon apa sih kok. Dadi intinipun babagan mut niku ya memang wonten sing ndamel, wonten sing mboten. Niku khilafiyah perbedaan pendapat di kalangan ulama niku pun wajar di kalangan kita niku sudah wajar. Jadi masalah mut niku nek teng kitab Fatawi Kubro niku dipun terangaken orang niku kalau meninggal yang pertama kali ditanyai kan sholat. Nah, terus kewajiban-kewajiban itu bisa diqodhoi atau tidak. Pendapat yang pertama tidak bisa. Ini ekstrim. Berarti yo tanggungan masing-masing pun tidak bisa pribadi-pribadi. Pendapat kedua boleh diqodhoi tapi ahli waris. Nah, ini juga ekstrim juga nek ngondhoi ahli waris kalau nggak usah banyak-banyak. Umpama ngodoi 1 bulan saja itu, wah, saya pernah ngodoi adik saya 1 minggu, itu aja kesel. 1 minggu, berarti sehari 5 kali 1 minggu, ini aku mohon kesel. Apalagi 1 bulan, apalagi tahunan. Pendapat ketiga, ketika jenazah niku si mayit niku meninggalkan harta warisan niku nyewa wong kan ngodoi. Wah, ini kan biaya besar juga. Lah niki ada pendapat yang keempat, katsirun minal ulama bahasanya di situ. Banyak sekali ulama-ulama yang menggunakan karena sebuah solusi untuk masyarakat awam. Jadi kula matur nuwun sangat kepada kiai-kiai kula zaman sumiyin. Kenapa? Beliau-beliau itu ternyata mikir kene masyarakatnya itu sampai akhirat. Lah terbukti di Fatawi Kubro itu katsirun minal ulama, banyak sekali ulama yang menggunakan pendapat bahwa sholat niku nggo gawe jaga-jaga salate. Wong pami kula sholat, Pak Haji Kardono sholat niku mawon kan belum jaminan diterima oleh Allah. Lah nggo gawe jaga-jaga barangkali sholat itu belum diterima, kita punya jageran. Jadi perhitungan hisab sholat niku pertama sholat wajib. Ketika sholat wajib kok ada yang gotang, diambilkan sholat sunnah. Perbandingannya sholat sunnah 70 untuk jabel menggantikan 1 sholat fardu. Kalau sholat sunnah habis, amal-amal sunnah yang lain. Lah kok orang nuntut, nanti amal-amal yang lain tambah ruwet. Lah di antara solusinya niki mud. Mriku dipun terangaken likulli sholatin muddan. 1 sholat 1 mud. Mud niku 1 puasa juga 1 mud. Mud itu kalau 6 on sekian gram, cuman dibulatkan uga ngati-ngati 7 on. Nah, berarti 1 sholatan 1 mud kali 5 kali dalam sehari semalam berarti 3,5 kilo. 3,5 kilo ketika 1 bulan berarti kan 1 kintal 5 kilo. Penyerahan 1 bulan. Lah kalau 2 bulan 2 kintal 10 kilo. Cuman teng mriki wingi Pak Haji tangklet. Lah kok iki apa sing ngemutke kudu keluarga? Mboten. Sinten kemawon. Kanca badhe ngemutke rencang nggih saged. Tangga badhe ngemutke tanggane nggih saged. Anak badhe ngemutke bapake nggih saged. Niki sebuah jiwa sosiale masyarakat. Lah nek anak
jiwa birrul walidaine bapak utawi ibu karena wis tutup usia dan ngemutke itu hanya sekali dalam seumur hidup. Nek kula nggih sangat cocok sekali wong bapak kula kuwi kula mutke. Mbah Yelias. Mbah Yelias iku min auliyaillah. Beliau juga dimutke. Mbah Yai banyak kiai-kiai sepuh-sepuh sing dimutke. Tujuane ya bukan pripun-pripun. Nggo gawe jaga-jaga ibaratnya ngeten. Jenengan kalau masuk warung ketika uang sakune pres kan mau makan macam-macam tartir. Takut uangnya enggak cukup. Tapi ketika sakunya itu banyak, wah bebas. Monggo nawar-nawari temen itu bebas. Pak milih apa tenang, saya banyak uang nih. Jadi ketika totalan tenang. Nah niku diantaranya niku tujuane gawe jageran supados ben gadah. Oh iya. Mbok menawa salate sing asli sing dilampahi kirang ada jageran mana, ada jageran mana, ada jageran mana. Jadi sangu di akhiratnya itu biar banyak. Lah niku cuman mut niku kedah dipahami ketika kula ngemutke tak parengke Pak Kardono berarti beras niku mutlak milik Pak Haji Kardono. Dadi niku mun serake blek. Wingi Pak Haji Kardono tangklet lah niku asline pripun ngoten-ngoten niku. Nek ngagem pendapat sing keras satu salat satu mut berarti nek pengin ngemutke 10 tahun berasnya syarat-syarat. Oh kita hitung 600 kintal lah itu. 48 600 kintal. Makanya lah ini termasuk solusi para kiai, tapi mboten pareng ditransaksike. Pokok niki tak serahke mute bapak kula selama sekian bulan. Pun sak mantune sak karepe kula. Nah inele kula mangke tak rampungke tekan diambil usia balik. Jadi usia mau 63 tak ambil 13 lah ya, berarti 50 tahun. Jadi ngoten. Jadi mangke bar niku pun kadang sing mboten paham wonten kula nate kejadian teng pundi niku. Lah kula bare kan gua aku meneh pira. Lah niku transaksi berarti niku. Transaksional mboten pareng. Mangke pokoke terserah umpami kula enggak ada beras ngemutke bapak kula tak serahke Pak Haji Kardono. Ya pun mutlak terserah Pak Haji Kardono. Balik engko sing sahibul musibah diparingi pinten ya niku hake Pak Haji Kardono. Jadi jenengan ditata niate setunggal birrul walidain. Sebab birrul walidain niku penting. Kuncine pikantuk ridhone pangeran nggih ridhone tiyang sepah. Wonten badhe tanggap monggo. Ustaz, lagi kan kaitan mau matur bahwa nih, nah belum diserahkan dan siapapun itu sudah mutlak milik yang baik. Jadi makanya ada semacam penyuwunan, niki badhe nderek numbas kangge berkatan nang ngene. Oke, nek numbas aman. Wis pokoke makanya jenengan yang penting mutlak mawon numbas saking sing kedah niki di antara sekian niku. Soalnya kan nggak catatan belanja kan termasuk sebuah berkatan kan beras kan mutlak untuk ini semua. Nah jadi itu sampai ya betul ya makanya tumbas mas orang pikir apa kita orang tuku itu oh tahu parang itu orang kayak gitu wis ngaten mawon pun niku gampil mangke. Ya maksudnya iki kan ben ngerti bahwa berkatannya kok bisa tuku dari sini setelah diserahkan kepada siapapun kan. Terus ini dari ada permintaan juga dari Soebul Soebul Hajat sing gadah griya mriki bule anu sapa? Budikit. Ya karepen iso kan tangga ora anu fakir miskin dikai. Nggih. Karena segala usulan kepada pemilik beras niki soalnya kan bagaimanapun ya mungkin nanti ada semacam kecemburuan wah sing tunggang wae donya ora wae. Ben enggak untuk menutup pesan lah. Jadi niki mawon sing kula aturaken ben wonten persiapan kan pikir-pikir. Intine ngaten mawon. Ditata niate sing sae. Pokok kula ya pun dilatih kalih tiyang sepah niku sing penting direkake kagem kemaslahatane sareng. Niate niku pokok ampun transaksi. Ampun nanten perjanjian-perjanjian Pak Haji. Pokok niki mutlak mami gadane kula tak paringi jenengan. Pun mangke pripun-pripun belakange
Insyaallah kula luwih ngertos. Luwih ngertos dadi ben mboten nanten terkesan ana perjanjian ngoten niku. Iki kok koni iki akat-akatan niku mboten pareng. Pokoke mutlak pun. Niki serahkan jenengan nggih tak tampi lah mangke lanjute Di luar garis ada nah, sendiri. kula pun paham ya mbak. Monggo, monggo. Anu sing badhe makili keluarga sinten? Niki Nggih, kula. Nggih. Monggo. Adi. Nggih, mungkin dalu nggih kados mewah Pak Adi. Ben iki ben Mau sampe ya. dipasrahke Pak Dekartono. Maksudnya dandan nggih Pak Kiai Rema mungkin sanese tambahan mawon. Apa? Apa sing kene? Orang nerangke kayak kene. Anu nyarane iki mon ya. Oh, kenapa kene ya? Ya, kan. Masuk kene. Boleh balik. Dan ini orang rapat ya sebenarnya di Nah, oke. Jadi. Ini sangat tahu. Ini bina. Jenengan pengen ngomong nggih. Ini akan masuk. Gus Haidar, niki kula gadah wos, 6 kintal 30 kilo, kula paringi panjenengan, minangka fidyah salate bapak kula selama 6 bulan. Panjenengan kami. Nggih, kula tampi Mas Diki. Saterasipun nyuwun dipun rekaaken mut poso lan kafarat poso tekan rampung. Nggih insyaallah mangke tak tambahi kalih rekan-rekan. Bos, apa? Kita pulang satu. Mana Nek kula matur kopi itu berarti colek sendiri. Nomor itu oleh bawah. Satu nomor si kale ini kan setahun Pak nih. Tahun. Iya, lah makanya nek sedoso berarti sedoso setahun. Nah iki peng gansal tapi 50 tahun. Nggih. Ini Karsen ras AS ras Asari Belasan. Majuri hari Fidyatu Sholati Asari bin Rasjani Tis'ata Asyur. Mobil tuh. Haidar harihi Fidyatu Sholati Asari bin Rasjani Tis'ata Asyur. Mobil itu Pinten Sinten 6 bulan. Situ Asyur. 6 bulan. 3 kintal 3 bulan berarti 6 bulan. 5 bulan. Mazuri hadhihi fidyatu sholati Asari bin Rasjani Sittata Asyur. Mobil tuh. Haidar harihi Fidyatu Sholati Asari bin Rasjani Sittata Asyur. Mobil itu mazuri hadhihi fidyatu sholati Asari bin Rasjani Sittata Asyur. Mobil tuh. Haidar harihi Fidyatu Sholati Asari bin Rasjani Sittata Asyur. Mobil itu mazuri hadhihi fidyatu sholati Asari bin Rasjani Sittata Asyur. Mobil tuh. Haidar harihi Fidyatu Sholati Asari bin Rasjani Sittata Asyur. Mobil itu mazuri hadhihi fidyatu sholati Rasjani Asari bin Rasjani Sittata Asyur. Mobil tuh. Haidar harihi Fidyatu Sholati Asari bin Rasjani Sittata Asyur. Mobil itu mazuri hadhihi fidyatu sholati Asari bin Rasjani Sittata Asyur. Mobil tuh. Haidar harihi Fidyatu Sholati Asari bin Rasjani Sittata Asyur. Mobil itu mazuri hadhihi fidyatu sholati Asari bin Rasjani Sittata Asyur. Mobil tuh. Haidar harihi Fidyatu Sholati Asari bin Rasjani Sittata Asyur. Mobil itu mazuri hadhihi fidyatu sholati Asari
bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة wa عشر bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة wa عشر bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة wa عشر bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة wa عشر bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت هيدر هذه فدية الصلاة أثر بن رسل ستة عشر wa bintu manzuri hadhi bidatu salati asari bin rajani sittata asyhur وبنت
kosong. Nggih, isine gangsal. Nggih, niki kan kalih. Berarti sekawan cret, sekawan cret. Nggih. Jenengan berarti nopo? Kulone ben ningali mangke jumlah pinten. Ngalapin kowe. Salasina sana. Haidar hadi fidyatu saumi asari bin Rasyani kalafi nasana. Kopi itu. Majuri hadihi fidyatu suami asaripun Rasjani salafi nasana. Mobil lo Haidar hadi fidyatu saumi asari bin Rasyani kalafi nasana. Kopi itu majuri hadi fidyatu suami asaripun Rasjani salafi nasana. Mobil lo Haidar hadi fidyatu saumi asari bin Rasyani kalafi nasana. Kopi itu majuri hadi fidyatu suami asaripun Rasjani salafi nasana. Mobil lo Haidar hadi fidyatu saumi asari bin Rasyani kalafi nasana. Kopi itu majuri hadi fidyatu suami asaripun Rasjani salafi nasana. Mobil lo Haidar hadi fidyatu saumi asari bin Rasyani kalafi nasana. Kopi itu majuri hadi fidyatu suami asaripun Rasjani salafi nasana. Mobil lo Haidar hadi fidyatu saumi asari bin Rasyani kalafi nasana. Kopi itu majuri hadi fidyatu suami asaripun Rasjani salafi nasana. Mobil lo Haidar hadi fidyatu saumi asari bin Rasyani kalafi nasana. Kopi itu majuri hadi fidyatu suami asaripun Rasjani salafi nasana. Mobil lo Haidar hadi fidyatu saumi asari bin Rasyani kalafi nasana. Kopi itu majuri hadi fidyatu suami asaripun Rasjani salafi nasana. Mobil lo Haidar hadi fidyatu saumi asari bin Rasyani kalafi nasana. Kopi itu majuri hadi fidyatu suami asaripun Rasjani salafi nasana. Mobil lo Haidar hadi fidyatu saumi asari bin Rasyani kalafi nasana. Kopi itu majuri hadi fidyatu suami asaripun Rasjani salafi nasana. Mobil lo Haidar hadi fidyatu saumi asari bin Rasyani kalafi nasana. Kopi itu. Mas, iki Nggih. kalian Mbak Sinten? Terus di Mbak Rusti. iki Mbak Endah, iki putrane nomor 9. Mbak Endah. Enggak. Enggak. Niki pun tak anu nggih. Sekali penyerahan nek wau 1 kintal 5 kilo niku kan 1 bulan. Nggih. Niki kan wonten 6 kintal 30. 30 kilo. Berarti sekali penyerahan 6 bulan. Setengah tahun kan ini. Lah niki usia 63 tak pundhut 13 usia balik 50 tahun sing tak mutke. Satu niki kalih berarti niki 1 tahun. Nah, berarti niki 12 tahun kali 5 niki 50 tahun. Lah kafarot kali fidyah poso niku tiyang niku mami kok mboten nglampahi poso sepindhah. Tekan poso ngajeng dereng disaur niku berarti poso ngajeng 1 fidyah kene. Wajib nyaur nggih wajib 1 fidyah. Lah umpami di usia 15 tahun mboten nglampahi 1 posonan. Berarti fidyah niku ping Tiga nggih. tikle usia niki. Mula kula katahi fidyahe kali kafarote niki sekali penyerahan niku 30 tahun kali 5 berarti 150 kali 4 600 tahun. Niki nggih joko-joko kafarot kali fidyahe. Sampun paham ya? Nggih. Nah, Mas Diki, Mbak Enggah, kali Mbak Trusti niki pun rampung, niki wos gadahan kula jenengan ikhlas. Ikhlas. Niki ranten jenengan pengen musibah niki badhe kula bagi-bagi kula mundhut 8 mangke tak bagi-bagi teng griya niki pas kula sik persiapan bangun pesantren barang lah mangke sisane nggih Pak Abdul Aziz nih. Pak Abdul Aziz tunggal pasnya Daryono. Pak Daryono tunggal terus enggak Her. Pak Her Pak Her tunggal berarti 8 kali 3 pinten 11 lah sisane kula hadiahkan jenengan niku mutlak hadiah berarti bebas jenengan Pak nggih berkatan nggih kenging Pak nggih maringi tangga teparo fakir miskin yatim piatu nggih kenging
berarti 11 nggih kula nanti sisane tak hadiah dengan paham ya? Oke, berarti betul satu bahas yang berkata Al-Fatihah. ya. واجعل الجنة مثواه اللهم يا الله جافل عن جنبه جافل عن جنبه جافل عن جنبه سهل عند المسألة اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره غرفة من نقره يا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد ونطاعه اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على بحمدك أثار سنة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على طاعتك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Iya, gitu.